जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो सामने आप खबर देख रहे हैं, ये बीबीसी ने परवेज खटक साहब ने जो नई जमात लॉन्च की है उसके हवाले से ये खबर लगाई है। इसकी हेडलाइन अगर आप देखें, शादी हॉल में मीडिया से छुप कर बनने वाली सियासी जमात, तस्वीर बनाने पर भी सहाफ़ी हिरासत में। ये वो सियासी जमात है जिसके हवाले से हमारे कुछ दोस्त ट्विटर पे, मीडिया पे कह रहे हैं कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म शुद, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब उसका बयानिया वहाँ पे उड़ गया, उसका खात्मा हो गया सियासी तौर पे। लेकिन हालत क्या है सियासी जमात की कि जो ही ये बनी उसी वक्त टूट फूट का शिकार थी। और फिर बीबीसी जैसा इदारा कह रहा है कि छुप कर बनने वाली सियासी जमात, शादी हॉल में मीडिया से छुप कर बनने वाली सियासी जमात। कौन सी ऐसी सियासी जमात होती है जो मीडिया से छुप कर बनती है और फिर उसके ऊपर जो बयानियां बनाने की कोशिश की। आप देखें, कुछ दोस्तों ने ट्विटर पे कहा कि जी पीटीआई में बगावत हो गई, इमरान खान खत्म शोध और ये और वो। मतलब हालत इस सियासी जमात की ये है। अगर आप इस पूरी खबर की तफसील पढ़ें कि इनको प्रोटोकॉल में लाया गया, वहाँ पे सहाफ़ी ये समझते रहे शायद वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, इतना प्रोटोकॉल था, सादा लिबास में वहाँ सिक्योरिटी एहलकार थे। कुछ किसी सहाफ़ी ने वहाँ पे तस्वीर वगैरह लेने की कोशिश की तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैं थोड़ी सी आपको खबर भी पढ़ के सुना देता हूँ कि सहाफ़ियों को बिनक थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक कुछ करने जा रहे हैं। और सहाफ़ी तो खबर के लिए कहीं भी चले जाते हैं, इसीलिए तकरीब में भी सहाफ़ी बिन बुलाए चले गए। लेकिन 4 मुकामी सहाफ़ियों को सादा लिबास में मौजूद एहलकारों ने अपने साथ बैठा लिया और इनसे मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए। फिर उन्होंने आगे बताया कि बाद में दीगर सहाफ़ी वगैरह आए तो उनको छोड़ दिया गया। तो ये इस सियासी जमात की हालत है कि ये शादी हाल में मीडिया से छुप के एक सियासी जमात बनाई गई और उसके ऊपर जो सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की कुछ दानिश्वरों ने ट्विटर पे और मीडिया पे कि जनाब बिल्कुल जो है ये ऐसी एक सियासी जमात आ गई है कि बस अब खैबर पख्तूनख्वा की सियासत ऊपर नीचे हो गई है। कोई सियासी जमात मीडिया से छुप के बनती है? वहां पे मीडिया क्यों नहीं था? बुनियादी क्वेश्चन तो ये है ना। एनीवे, अब बीबीसी जैसा इदारा भी इसको इस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब ये मीडिया से छुप कर एक सियासी जमात बनाई गई है। अच्छा, बड़ी ये तफसीली खबर है, आप इसको तफसील से पढ़ भी सकते हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि सियासी बयानिए किस तरह बनते हैं या किस तरीके से अवाम के सामने आप चीज़ों को लेके चलते हैं, तो उसमें अगर आप देखें टिक टॉक में अक्सर कहता होता हूं कि ट्विटर पे दानिश्वर फंसे में अवाम तो असल टिक टॉक के ऊपर है। तो वो इमरान खान साहब ने भी जनाब टिक टॉक के ऊपर अपना अकाउंट खोल लिया और एक ही दिन में उनके अकाउंट पे लाखों फॉलोअर्स भी आ गए हैं और कई मिलियन उनके व्यूज़ वगैरह भी हो गए। एक ही वीडियो ने अपलोड की है और जिस वक्त मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया आज सुबह, उस वक्त तकरीबन जो है 33 मिलियन, जी हाँ जी, 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा व्यूज एक वीडियो के ऊपर आ चुके थे। और अभी ये टिकटॉक अकाउंट उन्होंने बनाया और 3.5 लाख से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो चुके थे। ये एक ही मतलब दिन के अंदर, पहले 3 घंटे के अंदर जो ना फर्स्ट 3 आवर्स उनके 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। पहले 3 घंटे में 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे और 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए थे। तो या तो होता ना कि परवेज खटक साहब का भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती तो 1 लाख फॉलोअर नहीं तो 10,000 फॉलोअर ही हो चुके होते, तो फिर हम कह देते कि जनाब बिल्कुल ख़त्म शुद्ध हो गया, केपीके में नई जमात आ गई और बस अब सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो है जनाब मुशावरत के हवाले से। मुशावरत की जा रही है निगरान वज़ीर आज़म को लाने के लिए। जरदारी साहब ने भी इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए हैं, बिलावल साहब भी पहुँच रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी मुशावरत कर रहे हैं और निगरान वज़ीर आज़म अब कौन आएगा इसके ऊपर हर चीज़ों को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं एक आर्टिकल है इंडिपेंडेंट उर्दू का, एक निगरान वज़ीर आज़म जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं था। ये हमारे स्कूल की ज़माने की बात है कि उस ज़माने में निगरान वज़ीर आज़म को लाया गया था मोइन कुरैशी साहब 1993 में। और जब ये मोइन कुरैशी साहब आए थे इनके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। ये पूरी बड़ी डिटेल से ये आर्टिकल है, इसके अंदर आप पढ़ें। हमें तो उस वक्त याद है और उनका नया नया शनाख्ती कार्ड बना था और उसके ऊपर वज़ीर आज़म हाउस का पता था। तो ये भी माहिर मौशियात थे। वैसे तो बाद में बैरून मुल्क ही रहे, उससे पहले भी बैरून मुल्क रहे। पाकिस्तान में सिविल सर्विस से भी इनका ताल्लुक़ रहा, बड़े बड़े आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनके साथ काम करते रहे और एक तरह से कह सकते हैं माहिर मौशियात थे। अब जो बातें हो रही हैं ना आजकल के कि मईशत के किसी माहिर को लाया जाएगा और वो जो है मुल्क की मईशत बेहतर करेगा, तो ये चीज़ें तो हम 40-50 साल से देख रहे हैं।
ہم اپنے بچپن سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی ان کو لایا گیا تھا, اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا, کتنی ترقی ہوئی پاکستان میں, کتنی معیشت بہتر ہوئی, وہ آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ IMF سے جو ہماری ڈیل ہوئی وہ اس کا نچوڑ ہے. یہ ان سال کے اس طرح کے تجربوں کی, اس طرح کی سیاست کی. اور اس وقت بھی سیاست کی حالت یہ تھی کہ میاں صاحب, اسحاق ڈار صاحب سے لڑائی ہوئی تھی ان کی, تو میاں صاحب نے بھی استعفیٰ دیا, ڈار صاحب بھی گئے, وسیم سجاد صاحب جناب سینٹ کے چیئرمین تھے وہ قائم مقام صدر بن گئے. اور یہ سارا مطلب اس وقت بھی سیاست کی یہی حالات تھے جو اس وقت سیاست کے حالات ہیں. تو یہ جو نگراں وزیر اعظم کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے, جو نوجوان سنتے ہیں, میں نے کہا ان کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے. بڑا اچھا آرٹیکل ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں, انڈیپینڈنٹ اردو پہ ہے, اس میں تمام تر تفصیلات ہیں کہ کیسے معین قریشی صاحب آئے اور جب وہ ان کی وزارت عظمیٰ کا ٹائم مکمل ہوا اور وہ دوبارہ چلے گئے امریکہ میں ہی رہے, وہیں پہ ان کی وفات ہوئی اور پھر وہیں پہ وہ دفن ہو گئے. اچھا, اب ہم نے جانا ہے الیکشنز کی طرف. الیکشنز کے بیچ میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں. جس وقت 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹیں تو کوئی کہہ رہا تھا کہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی, کوئی کہہ رہا تھا مردم شماری نہیں ہوئی, کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب اتنے ارب روپیہ نہیں ہے. اب وہ تمام معاملات جو ہیں وہ ایک دم سے ختم ہو گئے ہیں, اب ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اب تو وزیر داخلہ نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ پرانی اور نئی مردم شماری کا الیکشن سے کیا تعلق. مطلب کیسی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں, مردم شماری کا الیکشن سے کیا تعلق ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بات کی ہے. تو اب الیکشن کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اب الیکشن وقت کے اوپر ہوں گے, آئین کے مطابق ہوں گے, قانون کے مطابق ہوں گے. حکومت کا تو یہ بیانیہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کس وقت ہوتے ہیں. یہ حکومت اگر پہلے ٹوٹ جاتی ہے, اسمبلیوں کی مدت 1-2 دن پہلے, تو پھر تو 90 روز کے بعد ہوں گے, کیونکہ حکومتی دوست ہی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اگر اسمبلی 1 دن بھی پہلے ٹوٹے تو پھر 60 نہیں, پھر 90 روز میں. آئین کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں. تو یہ تو بات واضح ہوگی کہ اسمبلی وقت سے پہلے توڑی جا سکتی ہے, اور وقت سے پہلے اگر ٹوٹے تو 90 روز میں انتخابات ہونے. لیکن 2 صوبوں کے اندر یہ پرنسپل جو ہے, وہاں پہ یہ پرنسپل نہیں ہمیں نظر آیا. یہ آئینی جو ایک طرح سے تقاضا ہے وہاں پہ اس کو پورا نہیں کیا گیا. اچھا, باقی جو معیشت کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر ایک بار پھر مہنگا ہو گیا. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میں پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو کے اندر میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو کبھی کہتے ہیں ڈالر اوپر چلا گیا, ڈالر نیچے آ گیا, یہ ان چھوٹی چھوٹے قرضوں سے, ان چھوٹے چھوٹے بیانات سے, ان کوششوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ نے جب تک معیشت کو آپ لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر, جی ہاں جی, لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر معیشت ہماری بہتر نہیں ہوگی, تو یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. اسی طریقے سے کبھی ڈالر اوپر جائے گا, کبھی نیچے آئے گا, کبھی ہمیں یہ مسئلہ ہوگا. اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 90 کی دہائی میں بھی ہم ایک ایسا وزیر اعظم لے کے آئے تھے کہ جس کو شناختی کارڈ بھی ہم نے بنا کے دیا تھا کہ بھائی یہ لیں, یہ شناختی کارڈ ہے آپ کا, اب آپ ملک کی اکانومی درست کر دیں. نہیں, یہ انڈیجنس کوشش ہوگی, تمام سیاسی جماعتوں کی کوشش ہوگی, تمام سٹیک ہولڈرز کی کوشش ہوگی. لانگ ٹرمز آپ کو ریفارمز چاہیے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں تبدیلی کی ضرورت ہے. کلچر میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جو بیوروکریسی ہے اس کا جو کلچر ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. مطلب ایک سابق وزیر اعظم مجھے بتا رہے تھے کہ یار بیوروکریسی, ہم زمین آسمان کو زور لگا لیتے ہیں کہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی ہے, بیوروکریسی کچھ کرنے ہی نہیں دیتی ہے. اور جو بھی ان کو سیاستدانوں کو طریقے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے, اس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں, اس میں بھی یہ سب سے آگے ہوتے ہیں. فائل چلنے نہیں دیتے. ایون کہ عمران خان صاحب نے ایک موقع پہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیوروکریسی فائلیں روک لیتی تھی. ان کے وزراء یہ بتاتے تھے, اس سے پہلے جو ہیں حکومت میں شخصیات وہ بھی یہ بتاتے تھے. تو یہ لانگ ٹرم ریفارمز کی ضرورت ہے. بیوروکریٹک جو ہمارا سٹرکچر ہے اس میں جو ریڈ ٹیپ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک نئی وہ اکنامک فیسیلیٹیشن ایک کونسل بنائی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ جناب چیزوں کو بہتر کیا جائے گا, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک پرفارم کر سکتی ہے. جو پورا سٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی, ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ بیوروکریسی یہ کرتی ہے, بیوروکریسی کے اوپر یہ الزامات ہیں, بہت سارے اس میں الزامات ایسے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے حقیقت ہے, کچھ حقیقت پر مبنی ہے. دوسری طرف جو سیاستدانوں کا کردار ہے, اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ گورنمنٹ فاسٹ ٹریکس ریز 61.3 بلین فنڈز فار ایم پی اسکیمز. مطلب کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر جو اسکیمیں بنائی گئی ہیں, جو فنڈز دینے ہیں, گورنمنٹ نے منڈے کو اپروو کر دیا کہ 61 ارب روپیہ, جی ہاں جی, 61 ارب روپیہ آج پارلیمنٹیرینز میں بانٹا جائے گا, جو مختلف پروجیکٹس ہیں, پولیٹیکلی اورینٹیڈ پروجیکٹس بیفور دا اینڈ آف اٹس ٹرم, کہ اپنی
मुद्दत पूरी करने से पहले भी जो अरकान पार्लियामेंट है उनमें 61 अरब रुपए के फंड्स दिए जाएंगे, और वो अखबार भी जिस तरह एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी लिख रहा है कि सियासी बुनियादों पे जो प्रोजेक्ट्स हैं और इससे उनको इलेक्शन में जाने से फायदा होगा। तो क्या ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं कि जहां पे आपने अगले इलेक्शन को देखते हुए फौरन जनाब फंड्स रिलीज कर दिए, और कुछ अरसा पहले आप कह रहे थे कि आपके पास 20 अरब रुपया भी नहीं है एक सूबे में इलेक्शन करवाने के लिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हालत में है। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, हम ये नहीं कह सकते कि जनाब इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। ये ओवरऑल जो सिचुएशन है उसका जो हमें सामना है कि हर कोई जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, जो मतलब जेड़ा पन्ना वही लाल है, वो वाली हिसाब है कि जिसको भी जो चीज भी आप सामने लेके आए वहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती है। तो ये क्या 61 अरब रुपया, ये क्या इसको इस वक्त रिलीज करना जरूरी था? क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है उसमें इतने इजाफी फंड्स हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को 61 अरब रुपए के फंड्स आपने जारी कर दिए? अगर ये स्कीम्स जरूरी थी तो ये पहले हो जाती। अगर ये स्कीम्स जरूरी हैं तो जो मुकामी वहां पे हुकूमतें हैं, ये जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जरिए ये मामला पहले क्यों नहीं हल हुए? अचानक इलेक्शन से पहले, असेंबली की मुद्दत खत्म होने से पहले ये अरकान पार्लियामेंट को इतनी बड़ी तादाद में पैसा देना, और ये पैसा आवाम का पैसा, ये पैसा इस तरह नहीं है कि किसी ने अपनी जेब से कोई पैसा दिया, जिस तरह कहते हैं जी लैपटॉप दे दिया या वो कर दिया। ये सब अवाम का पैसा है। अवाम का पैसा अवाम पे लगा के आप उनके ऊपर एहसान करने वाली बात करते हैं। पर एनीवे ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनकी मजमूई जो शक्ल आपको फिर नजर आती है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की सूरत में, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक बदहाली है उसकी सूरत में, और जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां पे आप इस चीज का अंदाजा लगा लें कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। कि अभी हमने मिन्नतें कर करके जमीन आसमान एक करके पता नहीं उल्टे सीधे हम हो गए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा IMF से पैसे लिए, और उधर उस मुल्क में जनाब ऐसे अरकान पार्लियामेंट को ऐसे फंड्स जारी किए जा रहे हैं कि जनाब सियासी बुनियादों के ऊपर। इससे फिर आप अंदाजा लगा लें कि क्यों आज हम इस सिचुएशन में। और ये कोई आज की कहानी नहीं है, इस हुकूमत की कहानी नहीं है, ये 75 साल का किस्सा है जो हम देखते आ रहे हैं। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।